I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تصویر تھیوڈور رابرٹ بنڈی کی ہے جو کہ ٹیڈ بنڈی کے نام سے مشہور ہے. ٹیڈ کو امریکن بوگی مین بھی کہا جاتا ہے. ٹیڈ کی وجہ شہرت سیریل کلنگ ہے. ٹیڈ کو امریکہ کے بدنام ترین سیریل کلر کے طور پہ جانا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹیڈ کے کلر بننے کی وجوہات بتائی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انسانی نفسیات کتنی نازک اور کتنی گہری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کی لاپرواہی، عدم توجہ اور مادیت پرستی کی وجہ سے ان کے بچے بھی ٹیڈ بنڈی بننے کے قریب ہیں. مختلف معلومات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیڈ اپنی بہن اور اپنے باپ کی ناجائز اولاد تھی. این رول اپنی کتاب دا اسٹرینجر بیسائیڈ می میں لکھتی ہیں کہ جب وہ بنڈی کے ساتھ ایک ایمرجنسی ٹیلی فون سروس کرائسس ہاٹ لائن میں کام کرتی تھیں تو بنڈی نے رول کو بتایا تھا کہ وہ یہ سوچ سوچ کے بڑا ہوا ہے کہ اس کی ماں اس کی بہن ہے اور اس کے گرینڈ پیرنٹس اصل میں اس کے والدین ہیں، یعنی میں ایک ناجائز اولاد ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ ٹیڈ کا بچپن بہت ہی تلخ گزرا تھا. مبینہ طور پر ٹیڈ کے گرینڈ فادر بہت ہی زیادہ غصیلے آدمی تھے. جانور، گھر کے ملازم، گھر کے افراد سبھی اس کے غصے کا نشانہ بنتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیڈ کے گرینڈ فادر ذہنی اور جسمانی تشدد کے علاوہ ٹیڈ کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے. ٹیڈ انتہائی ذہین، چالاک، مکار اور خوش شکل آدمی تھا، اور حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس نے 100 سے زیادہ خواتین کا قتل کیا. تحقیقات سے پتہ چلا کہ ٹیڈ پہلے اپنے شکار کو لکڑی کے ڈنڈے مار کر بے ہوش کرتا تھا اور پھر اسے محفوظ مقام پہ لے جا کر جنسی تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور گلا دبا کر مار دیتا تھا. قتل کرنے کے بعد وہ لاش کے پاس واپس جاتا رہتا تھا اور لاش کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتا تھا جب تک کہ لاش بوسیدہ نہ ہو جائے یا جانور اسے کھا نہ جائیں. ٹیڈ اکثر لاشوں کے سر اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اعزاز کے طور پر اپنے کمرے میں رکھتا تھا. ٹیڈ نے ایک دفعہ اپنی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ بے رحم اور سنگدل انسان آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 16 جنوری 1975 کو ٹیڈ پہلی بار گرفتار ہوا. وہ جیل سے 2 دفعہ بھاگا بھی لیکن پھر پکڑا گیا اور بالآخر 24 جنوری 1989 کو فلوریڈا اسٹیٹ پریزن میں ٹیڈ کو سزائے موت دے دی گئی. اب میں آپ کو ٹیڈ کی یہ کہانی سنانے کے مقصد کی طرف آتا ہوں. I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, I mean, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff, the slasher movies that you're talking about. that stuff is, I'm telling you, from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware
that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. इस वीडियो में टेड वो वजूहात बयान कर रहा है जो उसके मुताबिक उसके किलर बनने की वजह बनी हैं, जिनमें वो दो बातों पर जोर दे रहा है। एक है पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्में देखने की आदत, और दूसरा है स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले पुरतशद्दुद मनाजिर। ये बात याद रखिएगा कि ये वीडियो 1989 की है, यानी आज से 33 साल पहले की, और आजकल फिल्मों में दिखाए जाने वाले पुरतशद्दुद मनाजिर उस वक्त के मुकाबले में कहीं ज़्यादा भयानक और शफ़ाक हैं। आप अगर इस सारी कहानी से वो वजूहात अखज़ करने की कोशिश करें जो कि टेड के किलर बनने की वजह बनी हैं, तो इसमें 3 वजूहात ऐसी हैं जो फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। नंबर 1, तलखियों और तशद्दुद से भरा बचपन। नंबर 2, पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्में देखने की आदत। और नंबर 3, फिल्मों में दिखाए जाने वाले पुरतशद्दुद मनाजिर। इन 3 वजूहात की रोशनी में आइए टेड के मामले का नफ्सियाती जायज़ा लेते हैं। अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर फ्राइड ने नफ्सियात का ये असूल कायम किया कि ऐसे जज्बात जिनका इजहार नहीं किया जा सका वो मरेंगे नहीं, बल्कि बाद में इंतहाई बदसूरत तरीके से सामने आएंगे। इसके साथ ही फ्राइड बयान करते हैं कि अगर किसी जिस्मानी मर्ज़ के असरात और अलामात जज्बाती हैं तो उसका बाइस यकीनन जज्बाती होगा और उसका इलाज सिर्फ नफ्सियाती तरीके से हो सकता है। ये इंकशाफ भी हुआ कि जब इंसान अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता तो उसके अंदर घुटन पैदा हो जाती है, और इस घुटन में कमी लाने के लिए वो लाशऊरी असरात के तहत मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करता है। यही वो जज्बात हैं जिनके बारे में फ्राइड ने कहा है कि वो बाद में इंतहाई बदसूरत तरीके से सामने आते हैं। फ्राइड के इन कवानीन की रोशनी में आप टेड के केस का जायज़ा लें और ये समझने की कोशिश करें कि ये टेड के दबे हुए जज्बात ही थे जो बड़े होकर गालिबन बदतरीन शक्ल में सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब बात इसमें यह है कि ये सारा अमल लाशऊरी है। लाशऊर के हवाले से पिछले लेक्चर्स में तफसीलन बात हुई है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। लाशऊर के हवाले से एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि मौजूदा दौर की साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग की 95% सरगर्मियाँ लाशऊरी होती हैं, यानी हमारे फ़ैसले, हमारे आमाल, हमारे जज्बात और तर्ज़ अमल का इन्हसार दिमाग की 95% उन सरगर्मियों पर है जो हमारे शऊरी बेदार से बाहर हैं, यानी हम शऊरी तौर पर उनका इदराक नहीं रखते। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो वीडियो के शुरू में आपने देखे हैं। ये स्क्रीनशॉट्स फेसबुक के 2 ग्रुप्स से लिए गए हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इतनी छोटी सी उम्र से ही बच्चे ये हरकतें शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ फहश मवाद तक बआसानी रसाई भी उन्हें मुयस्सर होगी, तो उनका किरदार और उनकी शख्सियत क्या होगी। और गौर करने वाली बात यह भी है कि किस कदर शिद्दत से ये इस आदत बद का शिकार हैं। जिन 2 ग्रुप्स से ये स्क्रीनशॉट लिए गए हैं उनमें मेंबर्स की तादाद कमोबेश 2 लाख है, और सैकड़ों ऐसे ग्रुप्स फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज का नौजवान किस बुरी तरह इन आदात बद में इन्वॉल्व है। वो माहौल जो टेड बंडी के दरिंदा बनने का सबब बना, बिल्कुल वही माहौल हम आज अपने बच्चों को दे रहे हैं। यानी जो बच्चे 8-10 साल की उम्र से इस किस्म की आदत में मुब्तला हो जाएंगे, उनका बचपन किस कदर तल्ख और घुटन ज़दा होगा। और यहाँ मैं आप सब पे ये इंकशाफ करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ख़ुद लज्जती का ये अमल लाशऊरी है, और ये उन दबे हुए जज्बात की पैदा करदा घुटन से वक्ती तौर पर निजात पाने की एक कोशिश होती है, जिसके बारे में फ्राइड ने कहा है कि ऐसे जज्बात जिनका इजहार नहीं किया जा सका वो मरेंगे नहीं, बल्कि बाद में इंतहाई बदसूरत तरीके से सामने आएंगे। ख़ुद लज्जती, चर्स, आइस, शराब या दीगर नशे जो इंसान करता है, ये सब दबे हुए जज्बात की पैदा करदा घुटन से वक्ती निजात पाने के लिए करता है। और ऐसा नहीं है कि इंसान इस सब से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता,
وہ یقیناً کرتا ہے، لیکن جس طرح کے نفسیاتی اثرات اور گھٹن زدہ ماحول میں لے کر وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں اتنی بالغ نظری اور سنجیدگی ہوتی ہی نہیں کہ وہ شعوری طور پر اپنے مسائل کو حل کر سکے، نہ ہی اسے کوئی رہنما ملتا ہے جس سے وہ اپنے مسائل پہ گفتگو کر سکے۔ اور اس کے علاوہ لاشعور میں اتنی تلخیاں اور محرومیاں بھری ہوتی ہیں، اور لاشعور خود اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ انسان کو قابو کر کے ہی رہتا ہے۔